अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह आपको खुश रखे। प्यारे अजीज दोस्तों, एक बार फिर से हम हाजिर हुए हैं कारी हनीफ साहब के बयान को लेकर। आइए बिना देरी किए इस बयान को सुनते हैं। इस बयान को आप लाइक करें और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अरे माली न दे गाली बिगाड़ा हमने क्या तेरा, अरे माली न दे गाली बिगाड़ा हमने क्या तेरा, चमन है सैर करने का न घर तेरा न घर मेरा। किसी को गाली देना, किसी का दिल दुखाना, किसी की आबरू रेजी करना, ये तो कोई अक्लमंदी का काम नहीं, और इसे कोई भी अच्छा नहीं जान सकता। तुम किसी की बेइज्जती करोगे वो तुम्हारी बेइज्जती करेगा, तुम किसी का इकराम करोगे वो तुम्हारा इकराम करेगा। हम उन लोगों में से नहीं कि तबलीग के नाम पर लोगों को इकट्ठा करे, सीरत के नाम पर लोगों को इकट्ठा करे कि आओ तुम्हें हुजूर की सीरत बताएंगे, और फिर देना गालियां शुरू करते। मैं हर चंद उन लोगों से कहूंगा जो किसी आलिम या किसी वली या किसी बुजुर्ग को गालियां देने का आदी है, उसे मरने से पहले तौबा कर लेनी चाहिए। और वो इसलिए कि मत सता जालिम किसी को, मत किसी की आहल है, मत सता जालिम किसी को, मत किसी की आहल है। दिल के दुख देने से नाता अर्श भी हिल जाएगा। किसी को ना सताया कर, किसी को रंजीदा खातिर ना किया कर। 16 महीने शेखुल अरब वल अजम हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद साहब मदनी सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह, हजरत की जूतियों में बैठना नसीब हुआ। हजरत का झूठा खाया और झूठा पिया। बड़े बड़े लोग आया करते थे, हजरत कोई वजीफा बतलाओ, हजरत कोई विर्द बताओ। बस एक ही जवाब था कि खुदा की मखलूक को सुख ना दो, हो सके तो किसी को आराम पहुंचा दो, चाहे वो गैर मुस्लिम हो। अरे जानवर भी क्यों ना हो, जानवर के पहलू में भी दिल तो है। और ये तो हमारी सब बेकदरी की बातें हैं कि हम लोग इन हजरात की कदर नहीं करते। यकीन जानो हम कुछ नहीं, हमारे बड़े बहुत कुछ थे। हम नालायक निकले, हम नाअहल साबित हुए कि बड़ों ने जो कमाया था हमने उसे गंवा दिया। मौलाना अशरफ अली खान जी सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक आदमी कुम्हार था, वो गधे पे अपना सामान लाद कर मजदूरी किया करता था। रास्ते में चलते चलते उसे एक लाल मिल गया। अब बेचारा वो क्या जाने कि ये मोती है, जोहर है, लाल है। उसने सोचा बड़ा चमकदार मोती है, गधे के गले में डाल दिया। उसे खबर तो थी नहीं। उसे कहीं दरिया या नदी पार करनी थी, कश्ती से पार होना था। मल्ला को कहने लगा मेरे पास पैसे तो है नहीं। तो मल्ला कहने लगा ये मोती दे दो, मैं अपने बांस में बांध लूंगा, चमका करेगा। उसे भी पता नहीं। उन्होंने कहा ये तो सौदा बड़ा सस्ता निपट गया भाई, न हल्दी लगी न फटकरी, मुझे भी मुफ्त में मिला था, तू ले ले, मुझे पार कर दे। उसने वो मोती लिया और बांस के बांध लिया। कुछ दिनों के बाद एक जोहरी गुजरा, कहने लगा जब बेवकूफों का मुल्क है, 9 करोड़ रुपए की कीमत की चीज बांस में बांध रखी है। तो उस मल्ला से कहने लगा बेचता है कि हाँ बेच दूंगा। तो मांग क्या मांगता है? कहने लगा तू ही बता क्या देगा। उसने सोचा कि ये तो गधे हैं, इन्हें कीमत तो मालूम नहीं। 9 करोड़ के बजाय उसने कुछ हजार बताया। तो मल्ला बड़ा खुश हुआ, उसे तो इल्म नहीं था ना। उसने वो हजारों रुपए लेकर रख लिए और जोहरी भी बड़ा खुश हुआ कि दांव लग गया। 7 पुश्तों की कमाई हो गई।
मौलाना ने लिखा है कि जब वो मोती जाके शाम को रखा और खानदान को मुबारकबाद दी कि इतनी कमाई हो गई कि कभी नहीं होगी, मगर सुबह उठ करके जब उस मोती को देखा तो 2 टुकड़े हुए मिले और उसमें से आवाज आई, ओ जालिम, कुम्हार नहीं जानता था मैं कौन हूँ, मल्ला नहीं जानता था मैं कौन हूँ। अरे तू तो जानता था, तिहाई चौथाई कुछ तो कीमत लगाई होती, जब जानने वाले ने मेरी जिल्लत की तो मेरा जिगर फट गया। उन्हें इल्म न था मैं कौन हूं, तुझे तो पता था। और मुसलमानों, तुम्हें तो इल्म है कि मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे। अरे सिख को क्या पता, यहूदी को क्या पता, सूरे को क्या इल्म कि तू किसका उम्मती है। तू शर्म कर, तू किसका उम्मती है। और इसी को कहता है कि कदरे जर जर गर बिदानद कदरे जौहर जौहरी, कदरे सरदर गर्बिदानद कदरे जौहर जौहरी, कदरे गुल बुल बुल बिदानद या बिदानद शाहवरी। असल चीज की कीमत तो असल ही मालिक ही जानेगा, जो उसका रास्ता होगा, जो वाकिफ होगा। अरे मुसलमान को शरीयत से वाकिफ होना चाहिए, मुसलमान को इस्लाम से वाकिफ होना चाहिए, मुसलमान को कुरान से वाकिफ होना चाहिए। और हमारा उल्टा मसला है कि हम काफिरों पर कुरान को आजमाते हैं। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी माह मुबारक में तशरीफ लाए। जमहूर कौल के मुताबिक 12 रबीउल अव्वल को ही पैदाइश हुई और 12 रबीउल अव्वल को ही वफात हो गई। यार इसे सही करो। 12 रबीउल अव्वल को ही पैदाइश हुई, 12 रबीउल अव्वल को ही हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई। एक बात तो बताओ, तुम अल्लाह मियाँ को बेनियाज मानते हो कि नहीं? वो पिछले नहीं मानते। अल्लाह मियाँ बेनियाज है, वो हमारी रगों से वाकिफ था। हमारा खालिक जो हुआ, खून के कतरे कतरे का पैदा करने वाला वो है, रगो रेशों का बनाने वाला वो है। फिर एक एक आदमी को वो जानता है ये जाके करेगा क्या। अल्लाह मियाँ को इल्म था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर ये लोग इतनी खुशी मनाएंगे कि हद से बाहर हो जाएंगे। ये नाचना शुरू कर देंगे, ये भंगड़ा डालना शुरू कर देंगे, ये ढोल बजाएंगे। अल्लाह मियाँ ने उसी दिन में वफात रख दी कि अगर खुशी ज्यादा बढ़ने लगे तो मेरे नबी की वफात का गम सामने आ जाए, और अगर गम में निढाल हो तो नबी की आमद की खुशी याद आ जाए। देखिए उसने कितनी बड़ी करीमी फरमाई। अच्छा, मेरे बेटे की तो शादी हो और बराबर में किसी नौजवान की मैयत हो गई हो, ईमानदारी से बतलाओ, मैं बाजे बजाऊंगा? 4 आदमी और भी कहेंगे शर्म कर, तेरे बराबर में जनाजा है? तो अगर मैं बराबर वाले घर के जनाजे से शर्म करके अपनी उम्र भर की तमन्नाओं को तोड़ मरोड़ सकता हूं, तो मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस दिन वफात हुई हुजूर का जनाजा मौजूद है, लोग ढोल बजाते हैं। तुम क्या जानो, इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को किन किन दुखों से दो चार होना पड़ा। अल्लाह पाक आप सबको हज बैतुल्लाह नसीब फरमाए, आमीन कहो। जाओ मक्के की गली गली से पूछो, पहाड़ों की चट्टानों से जाके पूछो, मक्के के संग्रेजों से पूछो, तुम्हारे अंदर मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या बनी थी।
آج تیرا دین پہ خرچ کچھ نہیں ہوا، قرآن کی آیت پہ تیرا خرچ کچھ نہیں ہوا، کلمے پہ تیرا خرچ کچھ نہیں ہوا، اور مفت کے سونے کو یوں ہی گواتا پھرتا ہے۔ خدا کی قسم ان لوگوں سے جا کے پوچھو جو اپنی برادریاں خاندان چھوڑ کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرتے تھے اور ان کے چمڑے ادھیڑ کے رکھ دیے جاتے تھے۔ صحابی کا بیان ہے کہ میں اس وقت تک مسلمان بھی نہیں بنا تھا، اپنے ابا کے ساتھ مکے شہر میں آیا، ہم نے دیکھا ایک چوراہے میں، ایک بازار میں چاروں طرف لوگوں کا مجمع ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں روڑا پتھر ہڈیاں ہیں اور بیچ میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں۔ چاروں طرف کے لوگ اپنی پوری طاقت سے حضور کے جسم اقدس پہ پتھر مار رہے۔ صحابی کہتا ہے میری آنکھ نے دیکھا تمام لباس خون میں ڈوب گیا۔ میرے دیکھتے دیکھتے ایک ننھی منی سی بچی آئی، اس کے ہاتھ میں پانی کا پیالہ ہے اور اس نے پیالہ زمین پہ رکھ دیا اور وہ حضرت مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لپٹ گئی اور کہنے لگی او مکے والوں میرے ابا کا قصور بتاؤ، اگر تمہارا قرض دینا ہو میں چکا دوں گی، تمہارا مال کھایا ہو میں پورا کر دوں گی، اگر تمہیں کوئی تکلیف دی ہو مجھے تکلیف دے لو، میرے ابا کو نہ مارو۔ صحابی کہتا ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب کے کپڑے بھی خون میں ڈوب گئے۔ آج تجھے قرآن کی قدر کیسے ہو، آج تجھے شریعت کی قدر کیسے ہو، تیرا تو پسینہ بھی نہیں لگا۔ جا گنبد خضرا کے مکی سے جا کے پوچھی اور کالی کملی والے تیرا اس قرآن پہ کیا خرچ ہوا تھا۔ صحابی کہتا ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے زمین پہ بیٹھ گئے اور بیٹی کا لایا ہوا پیالہ اٹھایا اور منہ میں پانی لے کر کلی جو کی تو منہ سے لہو آیا۔ بیٹی پوچھتی ہے میرے ابا یہ تو لوگ نہیں بتاتے، آپ ہی فرما دیں یہ لوگ کیوں مارتے ہیں۔ سارا بدن لہولہان کر دیا، سارا بدن زخمی کر دیا، لباس خون میں ڈوب گیا، اور میرے کالی کملی والے ابا اور میرے یتیم مکہ ابا اور بے سہارا تو ہم ہیں، بے بس تو ہے، بے کس تو ہے، پر قصور کا پتہ چلے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی تیرا ابا ان مکے والوں کو دوزخ سے نکال کر جنت کا وارث بنانا چاہتا ہے۔ اس لیے مار پڑتی ہے۔ عرض کرنے لگی میرے ابا پھر آپ ایسا نہ کریں، فرمانے لگے میں اللہ کا قرآن ان کو سناتا ہوں یہ سنتے نہیں۔ عرض کرنے لگی میرے ابا میں سنوں گی، امی جان سنے گی، رقیہ بہن سنے گی، ام کلثوم سنے گی، جو نہیں سنتے انہیں نہ سناؤ، اپنے گھر میں سنایا کرو۔ سر پہ رحمت والا ہاتھ رکھا، فرمایا بیٹی میری بڑی مجبوری ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر۔ خداوند کریم نے مجھے حکم دیا ہے مار کھاتا جا قرآن سناتا جا، میری ہڈیاں ہے، میں اللہ کی توحید نہیں چھوڑ سکتا، رب العالمین کا نام بلند کر کے چھوڑوں گا، میرا قیمہ تو بن سکتا ہے مگر میں پروردگار عالم کے نام کو نہیں چھوڑ سکتا۔
नबी ने दुख उठाए। तू कहता है अगर मैंने फुला रस्म ना की, लड़के का मामू नाराज हो जाएगा। अगर शादी में मैंने फुला रस्म ना की तो खाला जान नहीं बैठेंगी। अगर हमने फुला रस्म ना की तो बरादरी वाले क्या कहेंगे? कयामत का मैदान होगा। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दामन पकड़कर ये पूछ लिया क्यों मैं आज सिफात के लिए आया है, कल बरादरी की माननी थी, मेरे कुरान को ठुकराया था। क्या जवाब होगा हमारे पास? सीरत के जलसे कर लेना बड़ा आसान है, उस पर अमल करना बड़ा मुश्किल हम लोगों के लिए। अगर अमल भी करेंगे तो वो भी बेढंगा। वो एक जज साहब थे, पुराने जमाने के अफीसर भी नमाज पढ़ा करते थे। आजकल के अफसर तो बेचारे नाबालिग है, इन पे नमाज फर्ज ही नहीं। दूसरे साल की बात है, दफ्तरों में हुक्म आया था ना नमाज पढ़ो। तुमने भी देखा होगा ना, लोटे आए थे, सफे बिछी थी। मुल्तान में एक अफसर ने जोर की नमाज पढ़ाई तो यार ने 2 रकात पढ़ के सलाम फेर दिया। लोगों ने कहा जी नमाज नहीं हुई। मैंने कहा क्यों नहीं हुई? तो 4 रकातें होती हैं जोहर की। तो मैंने कहा नहीं हो गई, 2 ही है। मैंने कहा सरकार नहीं 4 होती हैं। कहने लगा कई मरतबा कारी हदीस के पीछे जुमा पड़ा, वो तो 2 ही पढ़ाता है। तो पुराने जमाने के अफीसर लोग भी नमाज पढ़ा करते थे। जज साहब रिटायर हो गए तो नमाजी थे, पजामा सिलवाया तो वो कुछ नीचा हो गया, टखने छुपते थे। जज साहब घरवाली को कहने लगे देखो अजान होने वाली है और मैं ये पजामा नया पहनकर नमाज पढ़ने जाऊंगा, जरा थोड़ा सा काट कर इसे तुरंत ऊपर को तुरंत से सी दो इसे। उसने कहा हाँ मैं ये बर्तन मांज लूं, अभी सी लेती हूँ, या खुंटी पे टांग दो। बुढ़ापे में वैसे भी कुछ मिजाज तेज हो जाता है। हिंदू का मिजाज बुढ़ापे में नरम होता है, मुसलमान का मिजाज गर्म होता है। और बागों का तो बूढ़े पर तेजाब बन जावे, घरवालों के लिए भी आजाद बन जाता है। खबर नहीं हुआ, फौरन बेटी के पास चले गए। उन्होंने कहा बेटी जरा उठना, जल्दी करो, मेरा ये पजामा नीचा हो गया है, इसे थोड़ा सा काट करके सी दो। उन्होंने कहा छब्बा भी सीती। फिर बहू के पास पहुंच गए तो खुदा की कुदरत ऐसी हुई कि उन्होंने सबसे पहले तो जज साहब की अहलिया उठी, उसने थोड़ा सा काटा और तुरंत कर सी कर उस खूंटी पे टांग दिया। फिर लड़की आई, उसने भी थोड़ा सा काटा और तुरपा और सी करके खूंटी पे टांग दिया। फिर बहू आई, उसने भी थोड़ा सा काटा और ऊपर को तुरपा और सी कर खूंटी पे टांग दिया। जज साहब ने जब पहन के देखा तो पजामे की जगह कच्छा बन गया। सारों ने जो काटा इलाहा इल्लल्लाह tawhid-sunnah.com इल्लल्लाह ला इलाहा इल्ला। जज साहब की बीवी ने काटा, लड़की ने काटा, बहू ने काटा। तो मेरे दोस्तों, आज हम छोटे से लेकर बड़े तक और अमीर से लेकर गरीब तक हम भी इस्लाम को काटने में लगे हुए हैं सारे। इस्लाम को अपने मुताबिक बनाना चाहते हैं, इस्लाम के मुताबिक खुद नहीं बनना। 34 बरस गुजर गए, इस्लाम बेचारा कमेटियों के सुपुर्द होता है कि नाप के देखो इस्लाम पतला है कि मोटा है। आज तक फैसला नहीं हो सका। और फैसला कहते हो कि मंजिलें उनको मिली जिनका तरीका हो परहेज, मंजिलें उनको मिली जिनका तरीका हो परहेज, हमने तो जुर्म सदाकत की सजा पाई है। इस मुल्क में जितना बड़ा फराड करो, जितनी ज्यादा बेईमानी करो, उतनी कामयाब।
पहले लोग कहते थे ना हराम खाता है गलता है, अब खुदा की कसम पलता है। पहले हराम तबाह कर देता था, अब हराम को भी कुछ पर लग गए। मैं क्या अर्ज करूं आपको कि हम लोग किस तरफ गए और कहां गए और क्या बनना चाहिए था, क्या बन गया। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। रात को चैन नहीं, दिन को चैन नहीं। खुद इरशाद फरमाया 13 बरस मक्की की जिंदगी में एक दिन भी पेट भर के खाना न खाया। 5 दिन के मुसलसल फाके आए। रात दिन दुखों में कट गए। 13 साल मक्की जिंदगी इतनी पूरा शौक है, खुदा की कसम अगर तारीख का मुताला करो जिगर फट जाता है। सिर्फ आपका ये हाल नहीं, मानने वालों की जान को जो बनी कुरान करीम गवाह है। सैयदा समीरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मक्के की नौजवान लड़की है, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई। मक्के वालों को पता चला, शाम को सारे चौधरी, सारे रईस, सारे इकट्ठे होकर के आ गए। हज़रत समीरा को पैर पकड़कर मक्के की गलियों में घसीटते हुए ले आए। बीच में खड़ा करके पूछने लगे, बता लड़की कलमा किसका पढ़ती है, इनकार कर दे, तेरी जान छोड़ देंगे, तेरी जान बच जाएगी। हज़रत समीरा कहती है, अगर मैं जुबान की नोक से कलमा पढ़ती कभी से छोड़ देती। मेरे खून के कतरे कतरे में बसा हुआ है, मेरी हड्डियों की रेश में बस चुका है। खुदा की कसम तुम तो मक्के वाले हो, सारी दुनिया को इकट्ठा करके ले आओ और समीरा से कलमा छुड़ा के देखो। ये थे ईमानदार लोग। तुम तो क्या देखते हो ना, हम तो 2 आदमी हैं सिर्फ, हम बस, मैं अकेला ही हूं। ये लड़की है, औरत साथ है, सारा मक्का काफिरों का भरा हुआ है। सैयदा समीरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को पकड़ कर खड़ा कर लिया और कहने लगे, अब भी बात आ जा, अब भी बात आ जा, अब भी कलमे का इनकार कर दे। हज़रत समीरा को कहने लगे, या तो बात आ जा वरना तेरी आंखें निकाल दी जाएंगी। तारीख शाहिद है, हज़रत समीरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की दोनों आंखें निकाल दी गई। हज़रत समीरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, और मक्के वालों मुझे कोई परवाह नहीं, तुम मेरी आंखें निकाल दोगे। मेरा ईमान है, मेरा यकीन है, जो ज़ात माँ के पेट में आंखें लगा सकती है वो इस मैदान में भी लगाने पे कादिर है। अल्लाहु खालिकु कुल्ली शैइन व हुवा अला कुल्ली शैइन वकील। वो परवरदिगार मेरा कारसाज है, उसी ने मुझे पैदा किया, वही मुझे पालता है, वही मुझे संभालता है। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते जब तक मेरा परवरदिगार न चाहे। हज़रत समीरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की दोनों आंखें निकाल दी गई। रात को पहरेदार बैठ गए, देखेंगे कौन किधर से आता है। पिछली रात हुई, हज़रत समीरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा
کو اللہ پاک نے آنکھیں لگا دی. فرمانے لگی اور لوگوں کہتی اللہ اکبر. فرمانے لگی مکے والوں پہلی آنکھوں سے پرلانگوں کے حساب سے نظر آتا تھا, اب جو مجھے آنکھیں ملی ہے کیسر و کسرا کے میناریں دیکھ رہی ہوں. کس نے مار نہ کھائی. آج دنیا اپنا راہ تلاش کرتی ہے سکون کا, آرام کا, کہ ہمیں تکلیف کچھ نہ پہنچے. اکابر کی زندگی تو اٹھاؤ کہ انہیں کس قدر پریشانیاں ہوئی. حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ. کچھ لڑکوں نے مذاق کیا حضرت سے. اللہ والوں سے مذاق بھی نہ کیا کرو. ایک لڑکے سے کہا کہ تو میت بن کے پڑ جا, لیٹ جا, ہم حضرت کو بلا کے لاتے ہیں. جب وہ جنازہ پڑھانے کے لیے اللہ اکبر کہیں گے تو کفن سمیت کھڑا ہو کے کہیے اللہ اکبر, مذاق کرے. حضرت کو کہنے لگے حضرت ایک آدمی فوت ہو گیا ہے, وصیت کر کے گیا کہ میرا جنازہ نانوتوی سے پڑھوانا رحمت اللہ علیہ. حضرت تشریف لے گئے. وہاں جا کر کے جب نظر ڈالی تو زندہ اور مردے میں تو فرق ہوتا ہے, تو حرکت ہوئی ہوگی. حضرت سمجھ گئے زندہ ہے. صفیں بن گئی, لڑکوں ہی کی صفیں تھی. فرمایا وارث کون ہے؟ ایک نے کہا میں ہوں. فرمایا دل سے کہتے ہو جنازہ پڑھا دوں؟ وہ کہنے لگا ہاں حضرت پڑھا دو. فرمایا دل سے کہتے ہو جنازہ پڑھا دوں؟ 3 مرتبہ پوچھا. پھر نیت باندھ لی اللہ اکبر. وہ سارے لڑکے دیکھ رہے ہیں کہ یہ اٹھتا کیوں نہیں, اشارے کر رہے ہیں. جب تک دوسری تکبیر ہو گئی اللہ اکبر, پھر تو بول اٹھے اور اٹھ صحیح. پھر تیسری ہو گئی, پھر چوتھی تکبیر ہو گئی, سلام پھر گیا. حضرت نے جوتے پہنتے ہوئے فرمایا اب تو قیامت ہی میں اٹھے گا. اب تو قیامت ہی میں اٹھے گا. اس لیے ہمیں نہ چھیڑا کرو, ہمارے پاس بڑے بڑے جوہر ہیں. اس لیے کہتا ہوں کہ حمل ہر پام سیاہی پہ کمن سے ڈالی, ہم نے ہر پام سیاہی پہ کمن سے ڈالی, ہم سے ہر شب کے اندھیروں نے پناہ مانگی ہے. تو مکہ مکرمہ میں جس نے کلمہ پڑا اس کی خیر نہ, ان مسائل سے دو چار ہوا جس کا آج تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. سیدنا ابو بکر صدیق ہے, سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ. آج بازار میں کوئی سودا خریدنے جائے گا یا بیچنے جائے گا, مگر ابو بکر تیرا چکر لگتا تھا اس ارادے سے, اس نیت سے کہ کوئی مسلمان مصیبت زدہ ہوگا اس کے کام آؤں گا, کوئی پریشان حال ملے گا اس کی نصرت کروں گا, اس کے کام آؤں گا. اور یہ فرق اللہ کی عدالت لگے گی. اللہ میاں پوچھے گا دنیا سے کیا لایا؟ تیرے جیسا کہے گا میں کپڑے کی دکان کرتا تھا, کوئی کہے گا میری فروٹ کی دکان تھی, کوئی کہے گا میں فلاں کاروبار کرتا تھا, کوئی کہے گا میں فلاں کام کرتا تھا, میری یہ کمائی ہے. آئے گی ابو بکر کی باری, اللہ میاں پوچھے گا ابو بکر دنیا سے کیا لایا؟ تو بلال حبشی, حضرت نادیہ, حضرت ابو بکیہ اور ایک تمام سے تمام یہ بے شمار صحابہ کرام کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کی عدالت میں کھڑا کر دیں گے. عرض کریں گے الہ العالمین صدیق کی کمائی تیرے سامنے موجود ہے. سارا پیسہ ٹکا خرچ کر دیا. صدیق تو اتنا قربان تھا. تم بھی مولویوں سے محبت کرتے ہوگے, پیروں سے محبت کرتے ہوگے, اللہ والوں سے پیار کرو گے,
मगर दो चीजें इनको कभी नहीं दोगे, दावत खिलाओगे, दुआ कराओगे, भूख लगवाओगे, तावीज बनवाओगे, कदम घर में बरकत के लिए रखवाओगे, मगर दो चीजें नहीं देते लोग, एक बेटी और एक वोट। ये दो चीजें नहीं देते। अबू बकर ने उस वक्त में कमाल कर दिया। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 53 साल की है। अरे उम्र खत्म हो गई, 2 बीवियां मौजूद है, 4 बेटियां मौजूद है, 2 शादीशुदा बेटी, 2 कवारी बेटी। अबू बकर ने उस वक्त में 6 साल की लख्त जिगर हुजूर की झोली में डाल दी। إله إلا الله توحيد-sunnah.com إلا الله لا إله إلا शहादत कर दिया कि मैं और मेरा माल और मेरी आन और आग सारी कुर्बान है, वो कुर्बान करके दिखाई। मक्के में जब तंग से तंग हो गए, काफिर भी तंग थे, मुसलमान भी तंग थे। काफिर हुजूर की तहरीक से तंग थे, इकट्ठे हुए, मशवरा किया। दारुल नदवा में सारे इकट्ठे हुए, कहने लगे भाई इस नबूवत के मिशन को कैसे मिटाए, गौर करो। एक कहने लगाओ मियां अपने शहर से निकाल दो, देश निकालना दे तो निकालो यहां से। समझदार लीडर कहने लगा, समझ रहे मेरी बात आप सब लोग? समझदार लीडर कहने लगा निकालने में नुकसान है। वो क्या? जानते तो तुम भी हो, मैं भी जानता हूं, वो सच्चा है, हक पे है। हम तो जिद की वजह से अड़े हुए हैं। अगर ये हमारे शहर से बाहर किसी और कौम के पास चला गया, वो इसके पांव धो धो करके पिएंगे, फिर उनकी तलवारें होंगी, तुम्हारे गले होंगे। निकालने में फायदा नहीं। फिर एक कहने लगा कैद कर दो पकड़ के। समझदार लीडर कहने लगा तुमने 2.5 बरस कैद करके देख लिया, तुमने दूध पिया, मक्खन खाए मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और आपके साथियों को 8-8 दिन तक दरख्तों के पत्ते भी न मिले। कहा तुमने कैद करके भी देख लिया, और उल्टा मामला बड़ा है, घटा नहीं। وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ أَوْ يُقْتِلُوكَ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ अल्लाह फरमाते हैं उन्होंने भी तदबीरें बनाई, मैंने भी तदबीर बनाई। कत्ल का मंसूबा हो गया, प्रोग्राम बन गया, कत्ल करके खत्म करो। और कोई सूरत नहीं है नबूवत को खत्म करने की, एक ही सूरत है इनके मिशन को, इनकी तहरीक को, इनके किरदार को खत्म करने का एक तरीका है, इन्हें कत्ल करना। कत्ल कैसे करो? अगर रात के वक्त हुजरे मुबारक को घेरे में ले लो। अबू जहल ने तंजीम बनाई, नौजवान इकट्ठे किए, तलवारें दी, कहने लगा देखना कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाना, निकलने ना पाए। मक्के के नौजवान तलवारें लेकर के चारों तरफ खड़े हो गए, कंधे से कंधा मिलाकर। अल्लाह पाक की तरफ से हुक्म आया, मेरे महबूब मक्का छोड़ दो, हिजरत करो। समझना, इलाहुल आलमीन कल हुक्म क्यों नहीं दिया, परसों हुक्म क्यों नहीं दिया, आज मैं कैसे निकलूं, ये तो चारों तरफ खड़े हैं।
فرمایا میرے محبوب اگر میں کل لے جاتا پرسوں نکال لے جاتا یہ کافر لوگ بیٹھ کے بکواس کرتے ہمیں پتہ نہ چلا ورنہ یوں کر دیتے ان کی باتیں بنتی رہتی اور میرے محبوب آج ہی تو مزہ آئے گا یہ چاروں طرف کھڑے ہو اور میں آپ کو بچا کر نہ لے جاؤں تو میری خدائی کیا ہوئی یوں کر دیتے ان کی باتیں بنتی رہتی اور میرے محبوب آج ہی تو مزہ آئے گا یہ چاروں طرف کھڑے ہو اور میں آپ کو بچا کر نہ لے جاؤں تو میری خدائی کیا ہوئی ان کے ارمان بھی تو میں نے توڑنے ہیں اگر میں بچا کر نہ لے جا سکا تو میری خدائی کیا ہوئی الہی نکلوں کیسے فرمایا آپ ایک مٹھی مٹی کی بھر کر ان کی طرف پھینک دیں یا اللہ یہ تو چاروں طرف کھڑے ہیں میں کس کی طرف پھینکوں فرمایا محبوب ہاتھ تیرا ہوگا قدرت میری کام کرے گی چاروں طرف کھڑے ہونے والوں کی آنکھوں میں میں پہنچاؤں گا اب وہ جتنے بھی چاروں طرف تلواریں لیے کھڑے تھے سب کی آنکھوں میں مٹی پہنچ گئی تو ایک دوسرے کو برابر والے کو کہنے لگے کیوں گئے میری آنکھ میں مٹی پھینک دی دوسرے کا بلے بلے ٹھیک ہے پہلے میری آنکھ میں پھینک کر پھر کہنا شروع کر دیا اب چاروں طرف جتنے کھڑے تھے تلواریں تو دی پھینک اور ایک دوسرے کی پالش کرنے لگ گئے چاروں طرف کبڈی ہو رہی ہے فرمایا میرے محبوب لگ گئے دندے یہ تو آپ اب چلے الہی میں کیا کرتا ہوا چلوں فرمایا سورت یاسین پڑھتے چلو چلتے چلو پتہ چلا سورت یاسین دشمن کے مقابلے میں ہتھیار ہے اور ہم جو مسلمان ہیں ہم نے یاسین مرنے کی گولی بنا رکھی ہے جب کوئی بوڑھا جب کوئی بڑھیا مرے 2-3 دن خر گلے میں ہونا لگکاری دی کئی مرتبہ یاسین پڑھ چکے ہیں مگر بات کوئی بنی نہیں ہوئی ذرا آپ ایک مرتبہ تکلیف فرمائے شاید آپ کی یاسین ایٹم بم ہو یقین مانو عورتوں کا مردوں کا عقیدہ سورت یاسین کے بارے میں یہ ہے کہ جلدی مر جاتا ہے آدمی جان چھوٹی لت ہو پائے اب اس کے لیے بھی مسئلہ بنا ہوا ہے اب رات کے 12 بجے اگر تیرا باپ مر رہا ہے اور سردی کا موسم ہو ٹھنڈی ہوا چل رہی ہو بولا میں کیوں آؤں رات کے 12 بجے اب وہ کنڈا کھٹکھٹاتے ہیں میاں جی کا انہوں نے کہا کیا بات ہے رات ہے اب تو 12 بجے ہیں ابھی اذان کا ٹائم جانتا تو ہے میاں جی کہ ابھی حق کی رات ہے ابھی اذان کا ٹائم نہیں ہوا بھائی انہوں نے کہا جی دادا جی کی بڑی طبیعت خراب ہے